давоми 2 рӯз 24 ва 25 октябр шаҳри Дилорои Душанбе мизбони чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо миёни ҷавонони то 23 сола буд. Чемпионати мазкур бо иштироки зиёда аз 100 варзишгар аз шаҳру ноҳияҳои кишвар баргузор гардид. Рақобатҳо миёни мардон аз рӯи 7 вазн доир гашт, ки ҷудокорони ҷавон дар вазнҳои 60, 66, 73, 81, 90, 100 ва ба изофаи 100 килограмм қувваозмоӣ намуданд. мақсад аз баргузории мусобиқаи чемпионати Тоҷикистон то 23 сола ҳамин аст ки дар мусобиқое ки чемпионати Осиё ва мусобиқаҳои байналмилалӣ берун аз кишвар баргузор мегардад, мо дастаи мунтахаби то 23 соларо муайян карданем ки дар мусобиқаҳо иштирок кунанд ва сазовори ҷои намоён гарданд. мусобиқа бо дастури супоришҳои раиси Федератсияи дзюдои ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамкорӣ бо Кумитаи ҷавонон ва варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронда истодем. ин мусобиқа бахшида ба рӯзи ҷавонии дзюдо мебошад ва барои муайян намудани дастаи якачини ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон то 23 сола баргузор мегардад. дар ҳар як даста 4 каси иштирок мекунад дар ҳар як вазн. фақат хатлон як ва хатлон ду даста ва шаҳри Душанбе 2 даста иштирок мекунад. мусобиқа бо рақобатҳои муқаддамоти оғоз ёфт ва мо шоҳиди ҳунарнамоии беҳтарини ҷудокорони ҷавон шудем. ҳатто варзишгарони беҳтарине ки муддаӣ барои касби зинаҳои ифтихорӣ ба ҳисоб мерафтанд, дар даврҳои аввал аз камтаҷрибаҳо ноком шуданд. ва аз мусобиқа бисёр сатҳи баланд гузашта истодааст ки бисёр варзишгарои хуб буданд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда сазовори медалҳо мешуданд. дар давраҳои аввал ҳам буд ки ба мағлубият дучор шуданд. ин ҳам аз сатҳи баланди мусобиқа ва омодагии хуби варзишгарони ҷавоне ки ба ин мусобиқа омодагӣ диданд аз худ нишон доданд ки ба варзишгарои хубе ки умед доштем аз онҳо ки имрӯз дар финал иштирок мекунанд ба онҳо ғолиб шуданд. ҷудо ин роҳи шуҷоат аст. дар ин роҳ танҳо бо ирода ва эҳтиром метавон ба ғалаба расид. рақобатҳои муқаддамотӣ бо ҳунарнамоии ҷолиби паҳлавонони ҷавон сурат гирифт. ҳар як рақобат намунаи ҷасорат, ирода ва муҳаббат ба ин намуди варзиш аст. ҳунарнамоиҳои ҷолибро дар рӯзи аввал Муҳаммад Иқбол Алиев, Ёсин Бобо Калонов, Набии Нуралӣ, Фазлиддин Садриддинзода, Саид Ахтам Алимардонов ва дигар паҳлавонони ҷавон нишон дода тамошобинонро ба шавқ оварданд. дар баробари ин мухлисон ва наздикони паҳлавонон ҳам баҳри дастгирӣ омада буданд. Сегодняшние соревнования по дзюдо прошли очень отлично. Брат мой Мухаммадин Лоиков и всей семьей Лоикзодаho пришли болеть за него. Были тренера наши, отцы, братья, дяди. Все мы болели за нашего брата. У него получилась очень хорошая схватка. Пошел до финала хорошей борьбой с хорошими соперниками. Боролся очень достойно. Соревнования прошли очень хорошо, потому что был очень круто, очень весело. Все болели за одного. Я уверен, что наш брат станет олимпийским чемпионом, станет чемпионом мира. В этой жизни он добьется всем. Хороший труд у него. боиси ифтихор аст ки имрӯз дар шаҳри Душанбе бори аввал чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байни ҷавонони то 23 сола оид ба ҷудо баргузор шуда истодааст. ҳадаф аз гузарондани чорабинӣ муайян намудани тими мунтахаби ҷудочиёни ҷумҳурии Тоҷикистон байни ҷавонони то 23 сола ки ширкати онҳо дар чемпионати Осиё мебошад. ва хеле ки шумо шоҳид будем чеҳраҳои нав, варзишгарони навраси бо ҳастанд ки дар вохирҳои ниҳоӣ ширкат меварзанд. ман боварӣ дорам ки варзишгарони мо, ҷудочиёни мо дар оянда дар мусобиқоти байналмилалии чемпионати Осиё ширкат варзида шаъну шарафи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд мебардоранд.
کاری داوران را هم در مسابقه امروزه خوب ارزیابی کرده می شود و برگزارشوی چنین مسابقه ها را نیز مسئولین برای باز هم تجربه گرفتن و سایقل دادن کاری داوری سری وقتی ارزیابی می کنند. البته داوری در این مسابقه در یک سطح بلند بود ولی به کمبودی یگان مسابقه نمیگذارد. مخصوصا اساس کار داورا است که مسابقه را میبرند و امروز خوشبختانه داورا بسیار کم خطاگی کردند و همون خطاگی هایی که بودن ما در با توسط همون ویدیو داورا که ما را نوارا را تکراری نشان میدهند ما همون را در وقت و در اون معین کردیم و همون وقت ساعتش ده برای داوران نوی که تجربه ندارن برای این مسابقه میگذارونه که تجربه گیرند و در آینده برای امتحان سپردن داور درجه بین المللی این بینا تجربه میشود. بعد از انجام دور اول مراسمی کشوده‌شوی مسابقه دایر شد. در آن نمایندگان فدراسیای جودوی تاجیکستان و دیگر مسئولین ساحه ورزش اشتراک نموده برگزاری چنین مسابقه ها را قدم مهم در رشد جودو و تربیت پهلوانان جوان تاجیک ارزیابی کردند. پس از انجام مراسم کشوده‌شوی رقابت‌ها باز با شوق دوچند ادامه یافتند. هر یک پهلوان با تمام قوت تلاش می‌کرد تا به فینال راه یابد. بعد از تلاش‌های زیاد و زحمت‌های پیوسته بهترین پهلوانان به فینال راه یافتند. در وزن تا 60 کیلوگرم محمد اقبال علیف و عبدالله قوقنشویف، در وزن تا 66 کیلوگرم یاسین باباکلانوف با نبی نورعلی و در وزن تا 73 کیلوگرم فضل‌الدین صدرالدین زاده و میرزا رحیم علیف به قوزمایی حل کننده برآمدند. همون ورزشکارانی که تجربه کافی داشتند و در مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک می‌کردند که عین حال در فینال‌ها رقابت می‌کنند. وزن 60 کیلو عبدالله قوقنشویف که ما در چند مسابقه یک جایی بودیم گرچند مغلوب هم شده بود. تجربه کلان که گرفت سالی در روز ما در مسابقه اشتراک می‌کردیم و اون تجربه و اون مسابقه اشتراک در مسابقه های بین‌المللی از خود تجربه معلوم شد که در این مسابقه و در مسابقه پیشتر هم بود که سزاوار مدال برنجی شده و در مسابقه داخلی چمپیونات جمهوری تاجیکستان امروز در فینال وزن 60 کیلو رقابت میکنند و یاسین باباکلانوف هم شیرف عمر هم که در بسیار مسابقه های بین‌المللی اشتراک میکنند تجربه غنی دارند. امروز از خود معلوم کردند که در سطح بلند گشتین گرفتند. سراول فینال وزن تا 60 کیلوگرم آغاز یافت که میان محمد اقبال علیف با عبدالله قوقنشویف صورت گرفت. در این قوزموی محمد اقبال با اجرای تکنیک زیبا و هنر اعلی بر عبدالله قوقنشویف پیروز شده اولین نشان طلای مسابقه را صاحب شد. غلبه که با زحمت، استواری و روح قوی به دست آمد. کمی دیگر باقی مانده بود برای علیف و بالاخره توانست که امتیاز وزری رو کار کند و حریف رو در حالت مسعی کامی نگاه بدارد و تمام سراول امتیاز وزری صاحب شد و بعدن یوکو در این نیروسنجی پیروزی رو به دست میارد. امروز در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده. در وزن 60 کیلو با مغلوب کردن 5 حریف خود سزای جای اول گردیدم. همه این با دستگیری استاد ایسا بختیاری باشد که دائما تلاش میکنند و من میخوام در آینده با مشق‌های خود زیاد کرده بیرون از کشور برآمد کنم و پرچم جمهوری را بلند بردارم. در فینال وزن تا 66 کیلوگرم دو دست پرور کلوب ورزشی پرویز صابرов یاسین باباکلانوف و نبی نورعلی با هم روبرو شدند. این دو پهلوان جوان نشان دادند که جودو نه تنها قوه بلکه خرد، صبر و استواری و احترام است. در یک رقابت طولانی و مشکل یاسین باباکلانوف با امتیاز یوکو غلبه کرد و عنوان چمپیون جمهوری تاجیکستان را به دست آورد.
من گفتنی هستم که اکای نبی بهترین سفرنگ است. قوای خوب دارد و خیلی آسان نیست است برای ما. مثال رقابت فینالی بسیار هم در سطح عالی گذشت. من شاید قوای یاسین زیادتر باشد و من طول یک ماه میشود که در قسم در ریاست قشن‌های داخلی جمهوری تاجیکستان یعنی ادای خدمت کرده ایستادم. نقشه ها در پیش یعنی 22 نوامبر در شهر هنگ کنگ جمهوری مردمی چین یعنی چمپیونات آسیا برگزار می‌گردد. کوبک آسیا ما میتوانیم با آنجا سفربر شویم و در آنجا پرچم جمهوری تاجیکستان بلند برداریم. در فینال وزن تو 73 کیلوگرم باشد فضل‌الدین صدرالدین‌زاده با میرزارحیم علیف بعد از شکست دادن همه رقیبان مقابل یکدیگر قرار گرفتند. کوشش‌ها از هر دو جانب برای به دست آوردن مدال طلا پوشیده جریان گرفت و هر دو برای پیروز شدن زیاد تلاش کردند. در نتیجه فضل‌الدین صدرالدین‌زاده توانست با هنر بلند خود غلبه را صاحب شود. در فرجام روز اول غالبان و جایزه‌داران با مدال، دیپلم و جایزه پولی قدردانی شدند. برای این مسابقه ما هفته‌ها روزها در مکتب اینترنتی ورزشی تیاری دیدیم و این مسابقه هم مسابقه آسان نبود، مشکل بود تا بین جوانان تا 23 ساله که برای چمپیونات آسیا بین جوانان تا 23 ساله راه یافتیم. رقابت‌ها همه با تیاری‌های جدی بودند. مشکل هم بود ولی فیصل کرده توانستیم. روز دومی چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به جودو میانی جوانان تا 23 ساله با روحیه نو آغاز یافت. پس از رقابت‌های پرشور روز اول، امروز پهلوانان در وزن‌های 81, 90, 100 و به اضافه 100 کیلوگرم هنرنمایی کردند. رقابت‌های مقدماتی بسیار پرهیجان و با کوشش‌های زیادی پهلوانان صورت گرفت. در این روز رقابت‌ها نیز ما شاهد رقابت‌های زیبای کم تجربه ها شدیم و در برابر این ناکامی مدعیان را هم مشاهده کردیم. حتی چهره‌های هم پیدا گشتند که توانستند همه رقیبان پرزورشان را شکست داده مقام اول را صاحب شوند. همینطور بعد از کوشش‌ها و تلاش‌های زیاد در وزن تا 81 کیلوگرم ابراهیم خالزاده با مصطفی رحمت‌اللهیف، در وزن تا 90 کیلوگرم مزمیر کریمزاده با محمد اقبال توشف، در وزن تا 100 کیلوگرم سامان کشورف با محسن ملایف و در وزن به اضافه 100 کیلوگرم عبدالله جان بابایف با سعدالله تیلاوف به فینال راه یافتند. همه آنها با آرامی ولی با جسارت بزرگ به این مرحله مهم قدم گذاشتند. سراول فینال وزن تا 81 کیلوگرم دایر شد که ابراهیم خالزاده و مصطفی رحمت‌اللهیف را به هم آورد. هر دو تنها برای مدال طلا کوشش کردند و ابراهیم بعد از ناکام کردن بهترین ها امثال ابوبکر باقیف، سیف‌الدین زاده و دیگر ورزشکاران توانا مدعی به حساب می رفت. کوشش ها، اصول های زیبا و حرکت های هر دو بهر کسب امتیاز زیاد دیده می شد. نهایت ابراهیم توانست غالب آمده سزاوار مدال طلا شود. احساس کرد که بشود ولی این دفعه دور نقطه گذاشت. ابراهیم خالزاده حالا استقبال از پیروزی خیلی ارزشمند خود به
дар вазни 81 килограмм гӯштин гирифтам ва ҳамаи рақибҳои ман зур буданд. яке аз онҳо паҳлавонони шинохтаи тоҷикистон Боқиев Абубакр, ӯро буридам ва то финал 4 қопа 4 гӯштин гирифтам 4 бор. баъд финал камтар рақибам камтар зур буд, ӯро ҳам мағлуб кардам. аз 6 солагиаш дар толори варзишӣ мондем. ин боиси хушбахтӣ аст ки имрӯз сиёсатҳои пешгирифтаи асосгӯи сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанберо муҳтарам Рустами Эмомалиро ҷонидорӣ намуда бо як ҳаяҷон, бо як ифтихор ҳозир тамошо кардем. чӣ хеле ки шоҳид будед, Иброҳимҷон дар мусобиқаи имрӯза байни ҷавонон бо 5 ҳарифи худ ғолиб омада сазовори ҷои якум ва медали тилло шуд. беҳисоб мушкил аст, чунки як вақте ки фарзанд дар майдон мебурояд, дасту пои падарро як ларза, як ҳаяҷон фаро мегирад. ин мушкил аст. не ки ман аз фарзанди худ боварӣ доштам ки сазовори ҷои якум мешавад. ин бори аввал буд ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок мекард. давоми 2 рӯз аст ки мусобиқаи ҷумҳуриявӣ то синни соли 23 сола баргузор гашта истодааст ки дар ин ҷо тамоми варзишгарони навҷавон, ситораҳо ва навситораҳо муайян шуда истодаанд. дар вазни 81 кило Холизода Иброҳим сазовори медали якум гашт ки тамоми варзишгарони беҳтаринро мағлуб карда ва дар вазни 66 кило шогирди мо Одинашоев Муҳаммад ва ҷои сеюмро ишғол кард. дар финали навбатӣ дар вазни то 90 килограмм Музаммир Каримзода бо Муҳаммад Иқболтошев муқобили якдигар қарор гирифтанд. ин ду чеҳраи муваффақ дар ин вазн тавонистанд ки дар баробари ҳамаи рақибон пирӯз шаванду ба марҳилаи асосӣ роҳ ёбанд. дар марҳилаи ниҳоӣ бошад Муҳаммад Иқбол ба осонӣ ғолиб омада унвони чемпиони Тоҷикистонро миёни ҷавонони то 23 сола ба даст овард. ин ғалаба нишонаи заҳмати ҳамешагӣ ва таҷрибаи босамари ӯ буд. аз боло кӯшиши мавқеият дида мешавад ва партофт ба кадом самт хеле ҷолиб. ин имкон аст, ин муваффақият насиби Тошев арзёбӣ мегардад. хеле партофти шадид дар ҳоле ки орумона ба гилем омад, вале ана ҳамин дар мусобиқаи имрӯза ман дар вазни 90 килограмм якум круг озод будам ва се ҳарфи худро мағлуб карда ва сазовори ҷои аввал гаштам. ман ба мураббиёнам изҳори сипос мекунам, маро тайёр кардан, ба ин мусобиқа омода карда сафарбар кардан ва натиҷа имрӯз ҷои аввалро гирифтем. дар оянда ҳаракат мекунем ки берун аз давлат баромада парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. дар вазни то 100 килограмм ду паҳлавони тавоно Сомон Кишваров ва Муҳсин Малаев барои унвони қаҳрамонӣ талош карданд. ҳар ду бо эҳтиёт вале бо иродаи бузург мубориза бурданд. баъд аз муборизаи шадид билохира Сомон Кишваров тавонист тариқи силсилашидаҳо ғолибиятро дар муқобили Муҳсин Малаев ба даст оварда барандаи нишони тилло шавад. хуб, акнун шидои навбатӣ барои Муҳсин Малаев канзокимаки ин бурди Сомон Кишваров аст. қаҳрамони Тоҷикистон байни ҷавонони то 23 сола мегардад Сомон Кишваров.
рақобати охирин дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо миёни ҷавонони то 23 сола финали вазни ба изофаи 100 килограмм буд ки миёни абдуллоҷон бобоев ва саъдулло тиловов баргузор шуд. ин мубориза аз аввал то охир пур аз ҳаяҷон буд. ҳар ду паҳлавонон барои пирӯзӣ тамоми тавоноии худро нишон доданд ва билохира абдулло бо маҳорати олӣ тавонист пирӯзиро соҳиб гардад. барои саъдулло вале шидои охир ӯро аз медали тилло дур месозад. абдуллоҷон бобоев дар ин навбард муваффақ шуд ва чемпиони тоҷикистон байни бо мураббии худ Тимур Баҷгонов тӯли 2 моҳ тайёрӣ дар ин мусобиқа дем ва дар ин мусобиқа ман сазовари ҷои аввал шудам. 3 ҳарифи худро мағлуб кардам. ҳарифи финалиам камтар мушкил буд ва мехоҳам дар оянда дар ҷоми Осиё машқҳои худро зиёд карда дар ҷоми Осиё ки дар душанбе баргузор мешавад сазовари ҷои аввал шавам. ҳамин тавр дар рӯзи дуюм ҳам баъд аз анҷоми финалҳо маросими ҷоизасупорӣ баргузор шуд ки ғолибон бо медалҳо диплом ва ҷоизапули қадрдонӣ шуданд. ин ҷо ҳар медал рамзи заҳмат, вафодорӣ ва муҳаббат ба варзиш аст. бо ҳамин чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо миёни ҷавонони то 23 сола ба анҷом расид.